implementation of colonialism and grabbing of their sources and looting of their assets and all that. उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी बैकवर्ड कंट्रीज के ऊपर, their apparent slogan was to develop and educate the backward nation, but inwardly they were looting and grabbing their sources and assets. That was their hidden target. अब हार्ट ऑफ डार्कनेस में they were doing the same practice in Africa, और पैसेज टू इंडिया है उसमें व्हाट दे वर डूइंग इन इंडिया, यूनाइटेड इंडिया में वो क्या कर रहे थे, हाउ दे वर शोइंग देयर मोनोपोली एंड इंटरफेयरिंग इन देयर पर्सनल मैटर्स एंड हाउ दे वर मिसबिहेविंग विद द नेटिव पीपल, उनकी मैल एडजस्टमेंट, उनकी इन ह्यूमैनिटी एंड देयर क्रेलिटी एंड ऑल दैट, उनकी सारी नोटोरियस प्रैक्टिस वी कम टू नाउ आफ्टर रीडिंग पैसेज टू इंडिया. फिर आप थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ते हैं एंड यू गेट द सेम डिप्लोमेटिक नोटोरियस प्रैक्टिस बाय द इंग्लिश इन अफ्रीका. आप देखते हैं कि वहाँ पे भी उन्होंने वही प्रैक्टिस की है. अब जो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर था उसकी बड़ी जड़ें मिलती हैं. मैंने उसमें उसके रेफरेंस में ओरिएंटलिज्म को भी डिस्कस किया था कॉलेज में, और मैंने उसके रेफरेंस में कल्चर इंपीरियलिज्म को भी डिस्कस किया, जो कि पीयू के पार्ट 1 के अंदर जिसको पढ़ा जाता है. तो उसके अंदर भी कल्चर इंपीरियलिज्म का प्रॉपर एक परसेप्शन था, प्रॉपर एक कंसेप्ट था. अब ये जो एक तो वो सारी चीज़ें आपने अपने रखना है कि दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस का हिस्सा है. आपने कैथराइन बेल्जे को पढ़ते हुए आपने पोस्ट कलोनियलिज्म को भी पढ़ना है, कलोनियलिज्म को भी पढ़ना है, आपने मॉडर्निज्म को भी पढ़ना है, और आपने रशियन फॉर्मलिज्म को भी पढ़ना है. वी विल डिस्कस अबाउट रशियन फॉर्मलिज्म लेटर ऑन, वो बातें हम उसको डिस्कस करेंगे. और हम देखेंगे कि जो क्लासिकल राइटर थे, जो पुराने राइटर थे, और पुरानों के बाद जो क्लासिकल ग्रीक राइटर थे, उनके बाद जब मिडिवल आते हैं, मिडिवल के बाद जब रेनेसेंसियन राइटर आते हैं, रेनेसेंसियन राइटर के बाद जब उसके बाद आगे वाले राइटर्स आ रहे हैं कि जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में फॉल कर रहे हैं, और कुछ न्यो क्लासिकल में उसके बाद 18वीं सदी आ जाती है, जिसमें रेप ऑफ द लॉक भी आपने एक सैंपल पढ़ा है. और उसके बाद फिर रोमांटिसिज्म आती है 30 साल के लिए, जो कि 1798 से बाकायदा उसका लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन के साथ आगाज़ होता है, और 1830 पे रोमांटिसिज्म 30 साल बेसिक पीरियड है रोमांटिसिज्म का, जो कि 30 साल है. और उसके बाद फिर रोमांटिसिज्म के बाद आ जाता है मलका विक्टोरिया का दौर, 70 साल, 1830 से 1900 तक का जो दौर है वो विक्टोरियन एज समझा जाता है ना, उसको क्लासीफाई किया जाता है दिस इज विक्टोरियन एज. मलका विक्टोरिया का मर्डर होता है 1901 में, तो उसके फौरन बाद मॉडर्न दौर शुरू हो जाता है, जिसमें फिर उसके जो है ना डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ, वायलेशन, अग्रेशन, और ये सारा वो जो बैकग्राउंड बना ना इसके बाद मलका विक्टोरिया के मर्डर के बाद, वो जाके 1914 की पहली वर्ल्ड वॉर पे जाके वो ब्लास्ट कर जाता है, और दुनिया में एक आलमी जंग लग जाती है. 4 साल तक वो एक आलमी जंग रहती है, 1914 से 1918 तक. उसके बाद भी कोई हालात कंट्रोल नहीं हुए थे, डिसरप्शन, हंगामे, लड़ाइयाँ, वो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन ओवर देयर इनटू द होल वर्ल्ड, स्पेशली in Europe and in the Western countries. There was a chaotic situation and panic situation in the world spread after First World War. और फिर वो जंग फिर दोबारा छिड़ जाती है 1939 में, and it ended with the atomic bomb blast at Nagasaki and Hiroshima in 1945. जब एटॉमिक बम चला फिर दुनिया को जैसे समझते कि ठंड पड़ जाती है, और फिर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, तो दुनिया एक नए दौर की तरफ चल पड़ती है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है तो पोस्ट मॉडर्न दौर शुरू हो जाता है, जिसको आज भी हम पोस्ट मॉडर्न दौर ही कॉल कर रहे हैं. दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी एजिस, उसकी आखिरी क्लासिफिकेशन है जिसमें आज भी हम फॉल कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का. अब जो ये सारा जो सफ़र शुरू होता है क्रिटिसिज्म का, उस सफ़र शुरू हो रहा है पोइट्री से. आपके सिलेबस की पहली किताब जो आपने रेडी करनी है वो पोइटिक्स रेडी करनी है. वहाँ से क्रिटिसिज्म या लिटरेचर के ऊपर बहसो मुबाहसा शुरू हो जाता है. गॉट दिस पॉइंट? लिटरेचर के ऊपर. अब क्रिटिसिज्म को हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो हमने सबसे पहले क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता क्या है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बड़ा ही कमाल का सब्जेक्ट कॉलेज में ILM के अंदर शुरू किया मैंने, लिटरेरी स्टडीज़ का.
اب لٹریری سٹڈیز کے اندر وہ ساری بنیادیں دی جا رہی ہیں جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے اینول سلیبس میں بنیادیں نہیں پڑھائی جاتی. بچہ ایم اے کر جاتا ہے, he does not know the proper definition of poetry and the proper etymology of drama and novel and prose as well. بچہ جو ہے نا وہ اس سے خالی رہتا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کھوکھلی رہتی ہے, اور کوئی اس میں پراپر جو ہسٹری کو بھی پراپر نہیں اسٹڈی کروایا جاتا. ہسٹری کو اگر آپ لٹریچر سے الگ کر دیں نا تو ایسے ہے کہ جیسے بے لگام کو بندہ جو ہے نا وہ ہمیں ادھر ادھر دوڑے لگا رہا ہے. از ناٹ پکنگ دا پوائنٹس ود کمپیٹنسی اینڈ کمانڈ, پوری کمانڈ کے ساتھ وہ لٹریچر کو نہیں پکڑ رہا. اگر کسی کے پاس لٹریچر کی وہ پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری والی نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس یہ لٹریچر کی یونرز کی پراپر ڈیفینیشنز, فیچرز, کریکٹرسٹکس اور ٹائپس نہیں ہے نا, تو وہ اسٹوڈنٹ بے لگام ہے. اس کو اپنے ہیڈ ٹیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اپنے کینوس کا ہی نہیں پتا کہ میں نے کس گراؤنڈ پہ کھیلنا ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ چیزیں کسی کو پریکٹیکل بناتی ہیں. اور یونیورسٹیوں کے اندر جب ماسٹرز کروائے جاتے ہیں نا تو وہ یہ مسئلہ سالو کرتے ہیں. یونیورسٹی کا بچہ اور ایک اینول میں یا پرائیویٹ پڑھا ہوا بچہ, اس کا یہاں پہ آ کے فرق ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو وہ کینوس ہی نہیں دیا جاتا جس کے اوپر اس نے لٹریچر کو پینٹ کرنا ہے. اس کو وہ گراؤنڈ ہی پرووائڈ نہیں کیا جاتا جس گراؤنڈ کے اوپر اس نے کھیلنا ہے. اس کو ایجز کے سفر کا پتہ نہیں ہوتا, اس کو ڈراما, پوئٹری, ناول, پروز کی ڈیفینیشن صحیح نہیں آتی ہوتی. وہ سمجھتا ہے بس جیسے ایک بچہ ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ایسے کا مطلب مضمون ہوتا ہے, تو مضمون کو کبھی اس نے ڈیفائن ہی نہیں کیا, اس کے میننگ کو ہی نہیں سمجھا کہ مضمون ایسے کا مطلب ہے صحیح کرنا, مطلب ٹو اٹیمپٹ ٹو ٹرائی ٹو رائٹ اوور اینی ٹاپک ود اے سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ. اس نے اس کو کبھی ڈیفائن کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. بس رٹے مارے, جیسے سیکنڈ ایئر کا بچہ ہے کہ کو ایجوکیشن کو رٹا مار لیا, میں فرسٹ ایئر کالج کو رٹا مار لیا, میں ہابی کو رٹا مار لیا کہ یہ جی ایسے ہے. اس کے پراپر ڈیفائننگ انداز کو سمجھتا نہیں ہے وہ بچہ. یہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ہم سیکھتے ہیں لٹریری سٹڈیز کے اندر, اور یونیورسٹیز کے اندر یہ سارے پیرامیٹر سمجھائے جاتے ہیں, کروائے جاتے ہیں. اور ایک بچے کا یہ جو گیپ ہوتا ہے نا, جس نے اپنے ڈیو کورس آف اسٹوڈنٹ شپ کے اندر سیکھا نہیں نہ ہوتا یہ چیز, وہ ہمیشہ کے لیے گیپ میں رہتا ہے. گاٹ دس پوائنٹ. کریٹیسزم کا لیکچر شاید شکیل کے پاس ہوگا, آپ